So, good evening everyone. Nagsimba day ko ganina diri kay Sunday man ron, so magampo man gyud ta ana kay magpasalamat man ta. So paghuman na magsimba nanganhi mi diri sa Mandarin. Nakoy kauban diri ang akong friend nga si Leia ug iyang duha ka anak nga si Tintin ug si Suyi. Namili mi diri og food diri sa Mandarin kay gusto mi mangaon diri og dinner. So naami diri nagpili-pili while nagahulat sa among order. So magpili-pili man jud ta magtanaw-tanaw sa mantagon natay gustong kaunon. So nag-order diri si Suyi og kaning ilang seafood na soup. Unya mo na siya ang among soup nga spinach seafoods. Unya nag-order ko diri shrimp dumplings ug buko salad delight. Nya water lang ta. Chill lang ta kaon-kaon gamay. After nang lakaw dai may kay mga tumis sa Mr. DIY kay na mi paliton. So nagtuyok-tuyok mi diri ug nagpili-pili. So ako nakuha diri is kutsilyo ra jud ug earphone ug spoon. Unya kay gusto man mi mga on diri kaning paborito namong avocadorya diri nga ice cream sa Gmall nga lamian. So diri na pud mi. Og amo ning gibit-bit padulong sa gawas og naglingkod-lingkod pa mi diri sa kilid sa Jollibee kay didto mi manglingkod. Kay magchika-chika while nagakaon, so magchika-chika sa ta diri while mag ice cream ta. Og si Suyi diri ana diri sila na malit pud og coffee. So nami diri